नमस्कार एही स्वतंत्र मास्टर क्लास विश्लेषण को स्वागत। जड़े नुआ उद्योगी विशेषकर महिला मानक पई निजर एक सफल व्यवसाय गठन करिबा एवं सरकार ठारू अति कम सुधरे पुंजी आनिबर प्रकृत ब्लूप्रिंट कौन होई पारे, आज आमे सही विषय रे टिकिनिकी आलोचना करिबा। यह एक एक्सप्लेनर जहाँ एक सफल उद्योगर स्वप्न देखुथुबा प्रत्येक प्रतिष्ठातांक पई खूब जरूरी। आजिर आलोचना रे आमे मुख्यतः 5टी दिग उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे स्टार्टअप सफलतार ब्लूप्रिंट, तापरे सरकारी पांठी योजना, उद्योगिनी एवं मिशन शक्तिर टिकिनिकी विश्लेषण, आवेदन प्रक्रिया एवं शेषरे लोन अनुमोदन जितिबार से खास रणनीति। अच्छा, डेरी नकरी सीधा विषयवस्तु को जिबा। तेबे प्रथम विभाग हेउछि 1 स्टार्टअप सफलतार ब्लूप्रिंट। देखंतु एक विराट साम्राज्य केबे भी केवल गोटिए लोन एप्लिकेशन रु आरंभ हुए नाही। एथिपाई एक मजबूत मूलद्वार दरकार। जे कोनोसी सफल यात्रा पाई एक निर्दिष्ट प्लान बा श्रृंखलित प्रक्रिया रहिबा निहाती आवश्यक। ओडिया बिजनेस एकाडेमी मार्गदर्शिका अनुसारे आर्थिक सहायता खोजिया पूर्वरु किछि पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। माने प्रथमे बजार रे कोन चाहिदा अछि ताहा बुझिबा, तापर एक सठिक बिजनेस प्लान तैयारी करिबा एवं एमएसएमई किंबा जीएसटी भली वैध पंजीकरण कराइबा। ठीक हिसाब किताब एवं आजिकालीर डिजिटल मार्केटिंग बिना व्यवसाय आगुक बढ़िबा प्राय असंभव। एही क्रम को जदि भांगी दिया जाए तबे विफल हेबार आशंका बहुत बढ़ी जाए। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा होछि 70%। यह कौनसी साधारण संख्या नुहे। जदि पाखरे एक स्पष्ट एवं लिखित बिजनेस प्लान थाए जोंथिरे आगामी निवेश एवं लाभर पूरा हिसाब थाए, तेबे लोन पास हेबार चांस सीधा सड़क 70% बढ़ी जाए। बैंक गुड़ी को खाली आइडिया सुनी टंका दियंती नहीं, सेमाने कागज पत्र रे सही प्लान देखिबा को चाहंती। एबे आसंतु आलोचना करिबा आमर द्वितीय विभाग 2 सरकारी पांठी योजना गुड़िकर उन्मोचन। थरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होई गला परे व्यवसाय पाई पुंजी केउठु आसीबो ताहा बड़ कथा, से भी पुणी घरोई ऋणर सेही अधिक सुधर बोझ बिना। एहिठारे ही सरकारी योजना गुड़िक एक गेम चेंजर साजी थांती, विशेष करी महिला मानक पई। कारण व्यवसाय आरंभ करिवार सबुठारु बड़ समस्या अर्थात पुंजीर अभाव को यह दूर कर दिए। शून्य सुधार, बिना कोनोसी ग्यारंटी किंबा बंधक एवं परिशोध उपरे सीधा सड़क सब्सिडी, एभली सुविधा बाहर मार्केट रे कोनोसी पारंपरिक ऋणदाता केबे भी देई परिबे नाही। यह एक विराट सुजोग। एबे कथा होउछि निज पई सठिक योजनाटी बाछिबा केमिति। देखंतु, जदि गाँव रे एक छोटो टेलरिंग दुकानटे करिवार अछि, तेबे मिशन शक्ति होउछि सबुठु भल विकल्प, जेउथिरे बिना सुधारे लोन मिल जाए। किंतु जदि कोनोसी बड़ उत्पादन यूनिट बा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बढ़ाइबार अछि, तेबे सेथिपाई एमएसएमई लोन दरकार। सेहीपरि जदि कोनोसी अत्याधुनिक टेक्नोलोजी बा हेल्थ केयर आइडिया अछि, ताहाले स्टार्टअप ओडिशा बेस फलप्रद हेबो। एक खास कथा एठारे कहि रखे, जो माने बिना कोनोसी झंझटरे फंडिंग पाइबाकू चाहंती सेमानंक पाई स्वयं सहायक गोष्ठी बा एसएसजी एक मास्टर की बा ब्रह्मास्त्र परि काम करे। काहेकि? कारण सरकार ए क्षेत्र में कौनसी व्यक्ति विशेषर क्रेडिट स्कोर न देखि गोष्ठी मध्यरे थिबा पारस्परिक विश्वास एवं सामूहिक दायित्वबोध को भित्ति करी ऋण प्रदान करती। यह प्रकृत एक चमत्कार व्यवस्था। तृतीय विभाग 3 उद्योगिनी एवं मिशन शक्ति विषय रे गभीर आलोचना। आसंतु महिला मानक पई थिबा 2टी सबुठारो शक्तिशाली स्कीम रो भीतर कथा को टिके गभीर भावरे बुझिबा। प्रथमे नजर पकांतु एही 30% उपरे। उद्योगिनी योजना रे स्वतंत्र वर्गर उद्योगी माने निज लोन उपरे 30% पर्यंत सीधा सड़क सब्सिडी पाई पारिबे। एहार सीधा अर्थ हेउछि ऋणर एक विराट अंश सरकारी अनुदान बा ग्रांट रे बदली जाए, जहाको आउ भविष्यत रे फेराइबकू पड़िबो नाही। व्यवसाय पाई एहाठरू बड़ साहाय्य आउ कोन होई पारे? उद्योगिनी योजनाटी बहुत सुंदर भावरे डिजाइन होइछि, कारण एहा आवेदनकारींक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखि साहाय्य करे। उदाहरण स्वरूप एससी और एसटी वर्गर महिला माने 3 लाख टंका पर्यंत लोन उपरे सीधा 50% सब्सिडी पाई थांती, अर्थात अधा टंका छाड़। समावेशी विकास बा इनक्लूसिव ग्रोथर एहा एक ज्वलंत उदाहरण अटे। आउ एक मजादार कथा हैला, एई स्कीम गुड़िक केवल बड़ बड़ फैक्ट्री पाई उद्दिष्ट नुहे। यह 88टी विभिन्न छोट एवं कम निवेश थिबा क्षेत्र को निज सांगरे नहीं चले। जदि काहा पाखरे आचार पांपड़ तैयारी करिबा, पशुपालन किंबा टेलरिंग करिवार कौशल अछि, तेबे ताहाकू आधार करी एक स्थायी रोजगार बाट फिटी पारिबो। साधारण दक्षता मध्य एबे बड़ व्यवसाय रे परिणत होई पारिबो। देखंतु, ए पूरा व्यवस्थाटी केवल लोन बांटिबा कार्यक्रम नुहे। यह सरकारंकर एक बड़ दूरदृष्टि। लखपति दीदी विजन मूल लक्ष्य होछि प्रत्येक महिला को आर्थिक स्तर रे संपूर्ण स्वाधीन करिबा।
ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କିପରି ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଏକ ବିରାଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବ, ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ 4 ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମୂଳ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆବେଦନ କିପରି କ୍ୟାନସେଲ ବା ରିଜେକ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ, ଏହି ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ସହ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଳେଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 18ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯଦିଓ ବିଧବା ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆୟ ସୀମା ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିୟମ। ଉଦ୍ୟୋଗିନୀ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହୁଏ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କାହା ହାତରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଡିପିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଅନୁମୋଦନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତେଣୁ ବିଭାଗ ସହ ସଠିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଗୋଟିଏ ପାରଦର୍ଶୀ ପାଇପଲାଇନ୍ ପରି କାମ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଦରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା, ତାପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ମେସିନ୍ ବା ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା। ଏହି ପୂରା ସିଷ୍ଟମଟି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଋଣ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଶେଷ ବିଭାଗକୁ। 5 ଲୋନ୍ ଅନୁମୋଦନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୌଶଳ ବା ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଆବେଦନକୁ ପାସ୍ କରାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେ। ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ବିନା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ ସ୍କିମ୍ ବାଛିବା ପରି କାମ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହୁଏତ 50,000 କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଛୋଟ ଲୋନ୍ ନେଇ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଭଲ ରଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିତିବାର ରଣନୀତି। ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ସାମିଲ ହେବା ତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯଦି ଜଣେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସୁଧରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋନ୍ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣି ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକାକୀ ଚାଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ଏକାଡେମୀ ପରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋନ୍ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଟିକିଏ ତାଲିମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଗଲେ ଏକ ଭଲ ଆଇଡିଆକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ଦେବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏକ ସଠିକ୍ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସୁଧରେ ପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁ କଥା ଅଟକାଇ ରଖିଛି? ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିବ, ନା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଏହି ସଠିକ୍ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ? ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହି ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ଶେଷ ଯାଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର।